зани ман ягон камбудӣ надорад. Хай чӣ кор кунам? Бояд сарш битам. О, сарте бачам. Сарте. Анаму духтара мерам келин мекунам мебиёрум. Рава ҷоруба гира қафош руки гаштана биёя. Русиё як ҳаёт ҳамихта ба касал мезани, а? муаллифи сценария ва коргардон Раҷабалӣ Ибронӣ. Гудихтала я ҳавои заброрем. Беринагда чӣ гапа? Бисмилла. Русиё як ҳаёт ҳамихта ба касал мезани, а? Чӣ бало задакта бо? Абед шудай ҳама ҳамсоё дару ҳавлишон нарафтан. Як ҳавли як ваҷаҳоя ҳолам нарафтаӣ. Қаб шабкаи гудака кун. Приступ қабидаг маз мерам да он саат. Тоқату мезоӣ? Оли бузоӣ чӣ кор кунӣ? И бачаи бечораро рӯз наметӣ. Дору биёр, и биёр гуфта. Чӣ авқот кадӣ? Шурбо кадагим апа. Шуморо дар хонатон ҳамин фақат шурбо мехӯрдан. Як ҳаёт ҳамин ди карчкара медозӣ, қаоб ҳамин биҷӯшак бихӯран бумран, хаб кунан. Кӯдакои бечораи шурбохӯрида як чӣ шудан охӣ? Иҷгона? Ҷоно чаҷон? Кӯдака чӣ даи хунукӣ бировардӣ? Гуфтум як ҳавлии тоза, як об ҳавои тозаш бирорам, як ваҷак ҳавлӣ дорӣ, то ҳозир келинат наруфтаяш. Вай ҷоруба ховондамон, вай ҷоруба ховондамон убола ёқӣ. Бо чӣ гапай? Приступ қабидастам холадҷон. Дар ҳамин 9 моҳ туя фақат 1 соат пас приступ меқапа. 1 соат пас приступ меқапа. Ҳамин ҳавли як ваҷави мара мерӯвӣ, приступи ту меқапа. Хайрат ки 1 гектар ҳавлия намерӯвӣ. Вай авқоти дар болои газ мондагӣ балақ дора. Ранги худут ама афти авқота ман меха дилгирай. Ра тез. Чаво шурбо кадае? Ина қадамзаниҳо шабин. Ва дар 1 соат 1 қадам мемонам. 1 ваҷа ина бигаштан шаби. Вай хайрат ки ҳамин ҳамсояҳо намебинанд. Агар ман шармандаем қади келини кард. Вой дод. қад 1 ваҷа дора ва ҳамин шиками. Чаво шурбо када? Ки мехӯра у шурбора? Хай ҳамин қачиятона дига чия мекунад охӣ? даро гудака даруни хона дурод шамол мезанад. Ина мегӯякои ҳамсоям ядам хаб намекунанд. Вағара чӣ дилтара ранги ҳамин келини ман доимо мегӯи даҳаншон шуда. Оча. Занг зад сарушмамон кард. Худиш нест. Бо хона камам сай рафта. Оча? Оча? Лабай. Оча ман. Дай хонам бачам биё. Зангам зар хавотирам кард. Чӣ хел оча ҷон? Чӣ гапа гуфти як масъаларо маслиҳат кунӣ ман кӯпура пахтум наомада. Бачам ту ба як занг задани ман хавотир мешӣ. Ту намегӯ ки ман 9 моҳи қати ҳамин зани ту хавотирам. 1 соат пас 1 лаҳза пас намедонам приступ меқапа ё ман намедонам худаш приступа меқапа. Ман нафаҳмидам. Гир бар хони очаш мон бачам. Бар мо хони очаш хай ми моҳшам қариб омада. Хай бар мон як личени мекунанд, я укол мекунанд, я даво мекунанд, я духтурӣ мекунанд, я дуохонӣ мекунанд, я корӣ мекунанд. Гир бар ҳамина бачам. Ка уча фаҳмидан дар бечора ҳомиладора. Ози ман марум хона шашта партонаш уча. Оли як моним ва мондаги. Хак ямони моша нигоҳ нак бар мон хони очашда. Ки қабо амо да пеши очаш қа приступош қапа. Хай як ягон фалокат нашава охӣ. Ҳами ҳар замон приступ меқапа. Хай ман пашта таваллуд кардим ягон бор приступ нақаби ту бакар нақапа. Хай бар мон бачам.
برمونشه خیلی قمو چشینو نگاه کنن گیر برمونشه بیا خونه بیا لباسو تلیش میکنی خونه میری بیا خونه که دیگه سر و کلوه من گم کرده بله میبرم چوچه. بله خب اوچه خواهران مادران و پجونکای ما اپای نرگس بانو یک نفر تجربه‌دار یک زنی موفق که هر یکی شما را کار می‌آموزونه یاد میده خیلی کار شما در خانه میشین از خانه نمیبرین توصیه کنم تلفن موبیلیتون کار و فعالیت خودتون بیزنس خودتون در خانه نشسته پیش برده هر ماه 3000 سر کرده تا 15-20,000 تومانی پول به دست میاری برای به کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست زبان‌های خارجی لازم نیست دانشجو دخترکو شما میتونید کار کنید اپایی که در کارخانه دولتی یا کارخانه شخصی کار میکنید شما را میتونید 100% کار کنید برای به کار قبول شدن شما چیکار میکنید فقط دایرکتوری شرکت فابریک اپای نرگس جان در اینجا واتساپ شما موندگی همین اپای ما در اینومی ما در واتساپش مینویسین اپای ما تمام نزدیکی کار نقطه به نقطه هر یک شما را یاد میتم میفهمونه و هر یکی شما را به زینه‌های دایرکتوری به هم زینه‌های موفقیت با معاش‌های خوب برده میرسونه نگفتن همونه در شرکت فابریک کار کردن چی خوبیا داره 21 روز پس معاش میگیرین غیر معاش‌های میگرفتگیتون هر ماه توفه میگیرین غیر توفه‌های میگرفتگیتون وقتی که شما حرکت میکنین در مدت 2 ماه 3 ماه دایرکتوری شرکت میشین در این حالت 20,000 تومانی از جانب شرکت فابریک توفه میگیرین این چونین با یک چلای طلای دیگه از جانب دایرکتورتون اپای نرگس بانو حرکت کنین واتساپ اپ جان ما بنویسین اپای ما تمام نزدیکی کار نقطه به نقطه هر یک شما را یاد میته میفهمونه حاضر یک بنویسینش اوچا خب کوکی نه کودک خوب کرو دختری دلیر بویا بیدور میکنی چی گپای کجا میره این خی چیکار میکنیم اوچا کودک دلیر بویا بیدور میکنی نخی نه خوب کردم هم کودکا اوچا روز یکم جیان اونا آورده نمی دختر دلیر بویا هم روز نداریم ها خیلی تاش دلیر بویا دیگه در خونه میگم نه آدم میمونین گپ زنی نه پشل گفتیم گپو که وز میکنه با فیلم نبیره خیتون شا با فیلم دیگه تمام یه هم روی دستن چه خیلی کمی روی دست میگردونی نمیمونی که نم خیلی آزار بیاوه نبیره خیلی چا با فیلم که دیگه همسایه را گپ زنی نمیمونی ولی زنبور پنبور و معیب چیزای خونه یک بیسته خیلی شبا با یک کار میکنیم کجا میرش موی خیلی چمدون دوری اوچه؟ شما را نفهمیدم شما نه دردگی نه در کوله ایست زنگم زدی که بچم بده بچم یک مسئله مهمه ما خستم اومدم گفتی زن تبگی خونه اوچهش برکی و از اون دوجه تلد کنه خیلی زنه که گرفتم رفته شیم برشه بر بچم برشه امی در خونه من 9 ماه فقط پریستوب گرفت اوی پوچم اوی میونم اوی دستم اوی سرم خیلی خونی اوچهش رو خیلی یکی با در پیش اوچهش پریستوپش گم میشه خیلی برشه امی تولد که کرد خیلی با میبیونیم شه گیر برای با اوچهش یک هیلش میره و خیلی اوچهش رفتیم مالش خیر خواه جا مال خیر خیر عجب بلی بچم با رفتی اوچهش گویا که حالی ما هوش نداره آمده یا گیر بر این گپای فکر نکو گو که خاله تا تولد کردنش هم میسته ماله اوچه ماله روی جورو بگیره قفاش رو که گشته نبیویا این قملوی بخونه کل بومی دوامی بگیر جورو بگیرو پای قدمش کنده شود پای قدمش نبیویا دیگه بچه ما از زنی دیگه تیرو دیلو جگر من خود دیگه پریستو پای هر روزی نت ایوی اینمی خونه بسیارم ضرر داشته در اودم همه گفتیم وقتش مرده که نسو ساق کلیدکه قیامته این دوباره دیگه برام فرام حفظ میگیرم میجگانه میجگانه لبا چه؟ اینجا بیا تسیز بیا ها چه چوکادی نیرا پشوندم که بیرنش ببرورم اخی نفسم گرفت اگه دوباره دیگه برام فرام که الله اکبر گوش کن امیره با پا و پنجه کوی خودش گسیل کردیم
мегум ами я фикр дар сарам омад. Ами Раҷабали аз зан тин чӣ мекунад? оча ай аввал ҳами келин мувофиқи хонаи худмо набад. Чанд бор гуфтам ҳама ҳамкурс ма бия ман инҷара келин кунем негуфтӣ. ҳамкурс тумада маъқул набуд моҳошем ки аҷина кардагӣ, сих кардагӣ, буромадагӣ. Охин ами чанд бор духтари тағоита гуфтем. ҳамқа духтари хушрӯ ин ҳамеша очак хеши тавор никоҳи байни хештаворӣ мумкин нест. Инаку рафта ки байни никоҳи хештаворӣ бо чӣ будае кӯдакҳои носолим мебиёд. Аку ина я зана ки рафта хеши таборне дура гирифта 24 соат приступ меқапад. гӯшку биё дуроем я маслиҳат кунем бози бача бия гӯшу паша мешапонем зан метем хеле намеша ман ду бори дига буром почаҳо мешканам. уста биё ча худо раҳмат куна отата ба ҳами хонаҳои сохтагиш. ина бо берем биромардани бидем фақат гудака берем мебирорӣ. ина либосоша ҷамъ кардам овардам тар буда гирифтам овардам ҳамаша. чӣ буди бой мегум ами аз Раҷабали биёяку я илоҷ карда дилша ёфта розӣ кардан дар корай. ами я духтара ки назҳо кӯчаи болода дидам. Дина магазин рафтам қад баланд ами хе мӯи сараш бофтагӣ партофта салом алейк кардам. куҷоида мехондай духтурида мехондай маъқул шудаг ман. оча оча биё бачам биё нав ғайбати худта доштам ами гирг дар ғайбат ҳозира меган ростай биё бачам ҷиён доре мемеши хади гулар кард меша раҳмат мен килчои гарма ки ҳам хона дар намқари нон мепазем бо мегӯи ҳам килчои рӯғания канҷи дора ҳам тарин биёр наовардам то ча нағз карӣ хуб карӣ ами меган килчаи рӯғании кунҷитӣ пои қадам дора. ин ами килчаи кунҷитиву рӯғания мегирем мегум хезем хосгорӣ равем. хосгорӣ кира ба мана не ба тура мегум бачам занатим ами гузари боло нав ҳами хоҳарта гуфтам як духтара дидам қад баланд бо да духтурӣ мехондаи муш якта бофтаги анамихе таби дили худам ҳамқа духтари хушрӯй ки ту зиқ наша пула фикр наку бачам ман ҷамъ карагӣ дорум бояду чалоҳом ҳастай мебарем чалаву гӯшбораам мефурӯшем бо далербо ягон сум ёрдам мекунам туя мекунем бачам. ошаҷони ман ман ба худо ҳайронам ман чӣ ба зан бигирам ман худоро шукр зани нозанин дорам имрӯз пага фарзанддор мешам ин гапҳои куҷо баромад ҳамин дар зани ман чӣ кам будӣ дора ки ҳар рӯз шумо мисоли гап баҳона мекунед ҳамин зани манро ҳарчи гуфтан мегирен ҷангу ҷанҷол мекунен чӣ кам будӣ дора ум зани ман ай занин нозанин меги ай куҷо касалира гирифтай овардаи учема касали бунай иҷа мега уҷа мега наҳмо ҳами ту ҳами таваллуди фарзандат ва онам фарзанди якумгидат 6 мудан ҳаминҷа хоб будӣ дар як рӯз 3 та капелет мерехтанд ки ҷо гап мезанӣ хак дара даруш накаша ку хайростиш мегум оча ай касали каса бояд ҳам соз боша бачам ҳами балоя дарав даф кардан дар курай нашуд намеша ҳами дига умруд ба касалибонӣ мегузара охи яку касалиам нестай охи дам ба дам приступ меқапад и чӣ приступай ман намедонам ҳами хулосаи гап ку мада тамоман маҳқул нашуд ҳами тамоман маҳқул нашуд ҳами келин ошаҷон нағз намешава кори хуб намешава бовар кунед оша ина гап зан нағз намеша мега охай оча чӣ дар кора як каса ҳаётша сӯзондан як каса нисбаташ беэҳтиромӣ кардан бовар кунед очаҷони айро инсоф нест беинсофӣ меги занта сар додан беинсофӣ мешидай гапи учама рад кардан беинсофӣ намешидай зан пура қади кӯчада неки учара намеёвӣ хаймонаку охи ман фаҳмидам зани ман ягон камбудӣ надора хай чӣ кор кунам бояд сарош битам сарте бачам сарте анамо духтара мерам келин мекунам мебиёрум
зеби хонаву дари ма дора, зеби ҳавлӣ ма дора. ҳама корома карда мегарда. рӯзи дароз ту дар хона нестӣ. Бояд катиё чам рост бигира. Вақт када асабош намондае. Мон як тамаққули хича биёра. чӣ ба дурӯғ мегӯӣ? охир нисбати ӯ беэҳтиромӣ мешава учаҷон. мақсади гап ки як каса ҳаётша сӯзондан, як каса мақсади гап ки дар нимароҳ мондан учаи кори хуб нест. нағз мешам. ҳами очат боша ҳама нағз меша бачам. сиқ нашам, сард деша тамом. ман барам ҷавоб шабатон уча. ҳама мошинои ту дар калаи мо, даводави ту дар калаи шӯи ман. хайраву остаг ҷавоб шате хеле бо ҷангу ҷанҷол накун. остаг ҷавоб шате хеб ё гӯ ки ман ягон раҳи дур мерам, ҳиндустон мерам ё дубай мерам. майли уча, ҳамин шумо ки розӣ бошен, шумо ки ҳамира бихоҳед, майли уча. ман мерам айпаи ҷидошавӣ мешавам. мешава уча? меша. яки оли боя ариза нависанд дар корот, мақсади гап аки намешава ҷошта уча. Ча худат намефаҳмӣ бо муҳлат ҷош чӣ метавам бо тама канара бигӯ ки майли мо ҳама вақт 6 моҳ интизор мешавем. сарш битебра бигӯ ман амрӯзим духтарам роза духтара наба худат бира айтани вай айтани худ имзо каб ҷидо шаби ё. тамом ихел боша уча. майли бача ва ҷуну хие ва садқат бача дар қаду қоматат меморам. шумо ки розӣ бошед. ман розиам ҷон худо ба шукре. охир намешава мисол. Не, намешава. ноодамӣ намешава. не чӣ ноодамӣ меша одамо якта дута сета мегиранд сар мекард. тамом уча. мерем. тамом туй. майли бачам. майли уча. хайр бачам. худо ба шукр. ой хайр. халос мешем айн приступ. филми мазкур давом дорад. барои давомашро дидан дар канал подписатсия кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментария давом нависед.